Muso TV jama aw ni su. Bi aw ka kɛnɛ kan édition spéciale. An y'a fɔ a ye cogoya min na 8 mars sera musow ka wagati do musow ka kalo do. Pour kan ka bi kɛnɛ sigi bi kɛnɛ ɲɛsira an ka tunkarankɛw ma spécialement États-Unis mɔgɔw. O kama min sɔnna ka se an ka kɛnɛ kan tafetigi min sera Muso TV jama ma bi a tɔgɔ ko Ɲaɲa Kamara. Ɲaɲa i ni su. An bi i fo kosɛbɛ i sɔnna an ka wele ma i ye kɛnɛ sɔrɔ. Muso TV jama aw kana ɲina aw ka émission in a bɛ sɔrɔ Mali Vision Décodeur la 254 n'a y'o tapé a b'an ye n'aw donna Facebook fana la an b'an sɔrɔ yen. An tɛna kuma janya bilen an bɛ don baro yɛrɛ kɔnɔ. Ɲaɲa i Kamara. D'abord Ɲaɲa yɛrɛ ye jɔn ye? Kuma i yɛrɛ kan dɔ fɔ an ka jamaw ka se k'i dɔn. Yan'o cɛ n bɛ foli kɛ bɛɛ ye. N bɛ Muso TV remercier du fait que o pensera n na k'an invité. Donc n b'o foli kɛ. N bɛ diɲɛ muso bɛɛ fo spécialement tunkarankɛw. Donc tunkaranke fɛn fɛn ɲɛ bɛ na nin wagati in na n ka foli b'u bɛɛ ye. Ani n bɛ dugu min na bon n'u y'a ye n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ne tɔgɔ ye ko Ɲaɲa Kamara. Ne sigilen bɛ Chicago, Amérique jamana kan. Mais ne wolola yan ka mɔɔ Mali la yan. Chicago. Ni Malien ye Chicago mɛn a hakili bɛ jigin dɔ la ko Michael Jordan. O ye tiɲɛ ye. O ka dugu de don wa? O don. I sera ka basket kɛyɔrɔ la est-ce que i da ye ɲɔgɔn ye? Ale yɛrɛ Michael Jordan a tɔgɔ bɛ cogo di fɔlɔ? A tɔgɔ bɛ hali bi. A tɔgɔ bɛ hali bi. A ye équipe dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye. A b'a ka baara la hali bi. A bɛ Chicago. Mais a ka équipe ba in yɛrɛ Chicago Bulls hali bi u bɛ yen. U bɛ yen mais u tɛ comme kɔrɔlen. Baasi tɛ. U b'u débrouiller mais u tɛ comme kɔrɔlen tuguni. Ayiwa jama aw yɛrɛ y'a ye dɛ ani min bɛ ɲɔgɔn fɛ sportif don a bɛ kɛnɛ giriman kan. Ok Ɲaɲa e bɛ États-Unis l'Amérique jamana cogo di fɔlɔ i ye yen sɔrɔ? Ko bɛ Ala latigɛ ye. Ne ma deli ka sigi ni yen tagali ye. Don kelen dɔrɔn sigilen bɛ n kɔrɔmuso ye proposition kɛ ko n bɛ fɛ ka taa n ko awɔ ko i sɛbɛ la n ko awɔ. Donc o ko n ma k'a terimuso dɔ bɛ fɛ ka taa ko n'o bɛ se ka taga a bɛɛ filɛ. N filɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ yen to cogo la mais o b'a sɔrɔ n bɛ baara la yan 5 ans n bɛ baara la j'étais secrétaire comptable. Mais sisan yen i tagalen i tun bɛ Chicago ou bien i tun bɛ yɔrɔ wɛrɛ de fɔlɔ et puis après i nana Chicago? Ouais n ye parcours dɔɔni kɛ. N tagalen fɔlɔ la New York n ye 1 mois kɛ yen. Après n bɔra n taara Chicago ka 3 mois kɛ qu'après ka taa Atlanta ka 2 ans kɛ après ka tila ka segin ka na Chicago tuguni. Bon sisan ni danfaraw duguw tɛ kelen ye. An bɛ to ka mɛn États-Unis donc sigida caman État caman bɛɛ n'i ka sariya bɛɛ n'i ka taabolo. Dɔɔni fɔ a yɔrɔ ninnu kan tan. Mɔgɔ ni ko yan ko États-Unis hali mɔgɔ caman bɛ ne ɲininka ko n denw bɛ yan. Bon États-Unis bɛ komi n'i ko Afrique. Mali b'a la, Sénégal b'a la, Burkina b'a la, Abidjan b'a la, Ghana b'a la, yɔrɔ caman b'a la. Bon aw si tɛ ɲɔgɔn dɔn, aw si ka taabolow tɛ kelen ye. Donc États-Unis fana bɛ ten de. N'i ko États-Unis dɔw bɛ olu sigilen bɛ New York olu ka taabolo ani minnu sigilen bɛ Atlanta olu ka taabolo ani minnu bɛ Chicago olu ka taabolo a n'a tɔw État tɔw aw si ka taabolo tɛ se ka kɛ kelen ye. Baasi tɛ. Donc sisan e bɛ Chicago nin ye a san joli? Bon nin ye ne yɛrɛ kɔni san 23 de Amérique. 23? San 23 mais a bɛ komi n bɛ Chicago nin y'a san 20 ye. Ok. Vraiment an b'a dɔn k'a fɔ sa an ka invité a na caman fɔ bi États-Unis ko kan. Sisan Ɲaɲa an bɛ 8 mars kɛnɛ kan. 8 mars yan kɔni gintan bɛ kɛ ɲɛnajɛ yɛrɛ bɛ kɛ a don muso caman bɛ lafiɲɛ cɛ dɔw yɛrɛ bɛ tobili la. Est-ce que États-Unis 8 mars ko fana bɛ o cogo la? Bon yɔrɔw tɛ kelen ye. Ni n ko yɔrɔw tɛ kelen ye bon fête bɛ ampleur sɔrɔ Mali la cogo min na a t'o sɔrɔ an fɛ yen ten. Ka sababuya kɛ mun ye? Baara.
parce que n'i y'a mɛn i b'a fɔ yan nɔ gouvernement baarakɛlaw bɛ yen bon hali yɛrɛ baarakɛla minnu bɛ yan i bɛ se ka permission ta ka fɛn dɔ kɛ bon anw fɛ yen o tɛ o i tɛ se ka n'i bɛ permission ta f'i k'a fɔ de bon i b'a sɔrɔ bɛɛ n'e ka schedule de don donc k'a fɔ ko aw bɛ fête kɛ cogo dɔ la ko Mali ne ɲɛ b'a la cogo min na tan bon o t'anw fɛ yen. o tuma na 8 mars fini e t'a tigɛ. bon o tɛ yen yɛrɛ quoi. ayiwa ɲaɲa donc États-Unis 8 mars a b'i ko yen don gansan don hali américain musow a tɛ dɔw yɛrɛ société la yen. peut-être u b'a fɔ journal la dɔrɔn c'est tout. ok baasi tɛ bon sisan o ye yen ye mais yan nɔ ni 8 mars sera musow bɛ gintanba de kɛ ɲɛnajɛw yɛrɛ bɛ kɛ mais a bɛ ka kɛ sababu ye kɔsa in na sisan dɔw donnen don kuma dɔw la ko 8 mars yɛrɛ ye wowawo ye folklore ko n'o bɔra la kan foyi tɛ musow da 8 mars dun e muso tɔ e ɲɛmɔgɔ tɔ est ce que e bɛ sɔn o kuma ma e bolo mɔgɔ minnu bɛ ka nin fɔ parce que lagosili dɔɔni b'a la dɛ e bolo u ka kan ka 8 mars in ta ni mun ye. bon ni musow ye 8 mars kɛ yan ne b'a fɔ k'u ka continuer ka kɛ ne b'a appuyer parce que a kɛra cogo o cogo ni ɲɛ b'a la yan dɔrɔn tɛ quoi yɔrɔ o yɔrɔ musow b'i défend vraiment donc ne content no musow la quoi surtout malien musow a b'a défend foyi tɛ taa muso kɔ fɛn bɛɛ ye muso de ye donc hali yan o a kɛra diɲɛ dogo dogo muso de bɛ kɛlɛ kɛ muso de b'i ba donc vraiment n'u ko k'u b'u ka 8 mars fêter u ka fête de u n'a ka kan. sisan ɲaɲa kamara musow an ka malien musow est ce que u ka ca États-Unis. awɔ u ka ca kosɛbɛ yɛrɛ. kosɛbɛ yɛrɛ. kosɛbɛ mais o bɛ kɛ New York peut-être Philadelphie ani Atlanta mais ne bɛ yɔrɔ min na an man ca kosɛbɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. cogo di yɔrɔ dɔw la u ka ca yɔrɔ dɔw la u ka ca yen kosɛbɛ. bon o bɛ dépend mɔgɔw mana na u bɛ dan yɔrɔ min na comme New York ye dugu belebeleba ye donc caman mana na u bɛ dan yen mais a bɛ se ka kɛ e b'a ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ État wɛrɛ la o b'i wele na yan i kana bɔ o bɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka fara fara ɲɔgɔn na quoi. voilà a bɛ se ka kɛ ten tɔ de. bon sisan i y'a fɔ kuma na ko par exemple Chicago aw man ca ten komi aw bɛ ɲɔgɔn dɔn. an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. est ce que i bɛ se ka ɲɛfɔ dɔɔni aw muso damaw ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire kabiri e taara cogoya jumɛn i n'u ye ɲɔgɔn dɔn fo kana se bi ma aw cɛlaw et puis peut-être n'a ye ko dɔw boloda i da bɛ se ka maga o dɔ la wa. an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon i b'a dɔn muso kɛra cogo cogo fɛn fitininw bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ mais o n'a ta bɛɛ o t'a tɔ ko ni ko nana ko bɛɛ tɛ wuli parce que aw man ca donc ni e ka ko nana bɛɛ bɛ wuli o ye diyagoya ye donc ni nin fana ka ko nana bɛɛ bɛ wuli donc an bɛ obligé ka ɲɔgɔn dɛmɛ de o ye diyagoya ye donc ni mɔgɔ min ka fɛn bɛ yen association b'an bolo donc an bɛ ɲɔgɔn informer bon ça yɛrɛ a ka fisa kosɛbɛ WhatsApp bɛ yen donc u ye WhatsApp créer ka sɛbɛn Illinois muso donc ni fɛn fɛn bɛ yen u b'o kɛ WhatsApp kan ni i y'a ye i bɛ taa participer bon ni ma ye hali ni mɔgɔ dɔ taara n'o bɛ yen o m'i ye o b'a fɔ karisa ma na dɛ donc o b'i wele k'a f'i ye. aw ka jɛkulu in ou bien musow e ka lamini na Chicago aw bɛ mɔgɔ joli bɔ 50 60. a tɛ 50 bɔ a tɛ 60 bɔ. gɛrɛ yɛrɛ don dɛ hali aw tɛ mɔgɔ mugan bɔ. vraiment peut-être 20 ou bien 30. ok d'accord i ko ko association b'aw bolo. awɔ. aw faralen ɲɔgɔn kan o de ye association bɛ aw association yɛrɛ a n'a récépissé n'a fɛn kelen jumɛn don fɔlɔ. bon association bɛ cɛw de bolo 2 don. mais musow bɛ a la mais bon récépissé t'o la. baasi tɛ a bɛ cɛw de ta la. mais est ce que aw ka États-Unis sigi kɔnɔ an da magara 8 mars la mais est ce que ni 22 septembre bɛ se aw bɛ to ka ɲɛnajɛ ka fɛn dɔ k'o an b'o kɛ. an b'an ka 22 fêter kosɛbɛ yɛrɛ parce que hali États-Unis bɛ dɛmɛni kɛ 22 la kuma dɔw la u b'u ka tribunal dalala la u b'u ka mɔgɔw bila n'a y'i diya i bɛ taa ni chaise ye ni fɛn fɛn y'i diya i bɛ taga n'o ye donc i bɛ t'i ka drapeau yɛlɛ o don. Mali drapeau bɛ yanga i bɛ taa Mali drapeau yɛlɛ o don. 22 o bɛ dépend i yɛrɛ la mais n'i taara u b'a d'i ma c'est free fu don quoi i tɛ dɔrɔmɛ sara donc n'i bɛ fɛ k'i ka fête kɛ cogo o cogo Amérique y'o labila diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye i ka dugu fête la indépendance la i bɛ t'i ka drapeau yɛlɛ wa n'i ko k'i b'a fêter cogo o cogo problème t'a la. sisan n bɛna ɲininkali dɔ kɛ yan'an ka taa deuxième partie la
ɲininkali ye mun ye an bɛ ka kuma 22 kan malien malienya et i yɛrɛ b'a dɔn États-Unis foroba don maliens bɛ yen laginɛkaw bɛ yen Côte d'Ivoiriens bɛ yen Burkinakaw bɛ yen bɛɛ n'i jogo bɛɛ n'i taabolo malien États-Unis sigi a bɛ cogo di danfara jumɛn par exemple e bɛ se k'a fɔ malien ka état sigi kan ka tɛmɛ tɔw kan bon ne bɛ se ka danfara fɔ malien sɛgɛnnen de don parce que mun na n'i ye malien n'i taara i hakili bɛ fɛn fɔlɔ min na o ye k'i faso dilan bon tɔw to o kɛ priorité ye quoi malien de bɛ se k'a den jɛ dumuni na k'a yɛrɛ jɛ dumuni na k'a yɛrɛ jɛ fɛn bɛɛ la ka wari ci so bon tɔw b'o kɛ plan filanan na olu tɛ sɔn k'u yɛrɛ jɛ dumuni na k'u denw jɛ dumuni na ka wari ci so olu ka wari ci ba tɛ ten mais n'i taara an fɛ yen mɔgɔ min ka wari ci ka ca a ka minan ci ka ca a ka so kuma ka ca o ye malien de ye aw bɛna tɔw la keleya dɛ bon olu b'a fɔ fɔlɔ ko denw ani u ka famille fɔlɔ yanni i k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma mais anw tɛ miiri o la anw bolo an ka mɔgɔw ka fisa hali an denw yɛrɛ ye quoi an bɛ miiri an ka mɔgɔ minnu an bɔra ka minnu to an kɔ an bɛ miiri o la ka tɛmɛ hali an denw yɛrɛ kan o ye tiɲɛ sisan an ka émission bɛ na taa a sira filanan fɛ sira filanan i yɛrɛ y'a fɔ anw maliens min ka gɛlɛ an ka denbaya ani so denbaya an da bɛna maga o yɔrɔ la Bamako Mali yɛrɛ kɔnɔ ni tunga lako kuma bɛ fɔ a caman faransi tellement que o développé yɛrɛ don fo malien yɛrɛ b'u bolosi malien dɔw yɛrɛ ma mun ye marakaw ye k'a fɔ ko olu ye kɔni faransikɛ b'u ka so ye États-Unis ko kuma a bɛ fɔ maa tɛ faransi ta bɔ États-Unis aw bɛ sigi yen aw dɔw yɛrɛ bɛ sɛbɛn sɔrɔ aw bɛɛ bɛ kɛ citizen ni yenkaw ye mais sisan sigi kɔnɔ dɔw bɛ furu denw bɛ sɔrɔ déjà anw den ninnu an mana den ninnu sɔrɔ u ka kɔkana sigi États-Unis sigi bɛ kɛ cogo di parce que déjà olu bɛ bɔ dugu min kɔnɔ kan dɔ bɛ yen o ye bamanankan ye an'u ka siya kan tubabukan bɛ fɔ mais denw déjà u bɛ wolo États-Unis anglais kan de bɛ fɔ yen ka mɔgɔw ka taabolo ni anw ta tɛ kelen déjà den bɛ adapté o la cogo di bon a ma nɔgɔn denmisɛnninw yɛrɛ ma n'i y'a jateminɛ parce que an ka denw sɛgɛnnen don kojugu yen nɔ mais caman t'a faamuya a ɲɛfɔ ka mɔgɔw bilasira parce que yan nɔ Mali la denmisɛnninw bɛ se ka bɔ ka taa tulonkɛ kɛ kɛnɛma u bɛ tila ka segin ka na bon anw fɛ o tɛ yen denw bɛ salon kɔnɔna dɔrɔn de la u ka tulonkɛyɔrɔ dannen don parce que pour que u ka bɔ ka taa tulonkɛ kɛ kɛnɛma fo i tugur'u kɔ ka t'u bila ka tila ka segin n'o ye u tɛ se k'u bila u dan ma o ye yen cogoya yɛrɛ ye donc den ninnu tɔɔrɔlen don quoi u bɛ salon dɔrɔn kɔnɔ mun de kama den kɔrɔbalenninw ou bien u ye dɔ bɔ mais u bɛɛ la fo masa ka tugu kɔ fo masa ka tugu kɔ tant que ni den ma san 16 sɔrɔ i tɛ se k'a to a yɛrɛ ye a ka taga kɛnɛma mun de b'o kɛ bon o ye dugu tagabolo de parce que a bɛ se ka kɛ a bɛ tunu ou bien fama dɔ n'a bɛ bɛn sira la olu b'a minɛ k'a lasegin u bɛ problème s'i ma u bɛ problème s'i ma u bɛ se k'a minɛ i la yɛrɛ États-Unis den ka ye bɔlɔn fɛ a somɔgɔ mansa bɛ se ka problème sɔrɔ n'a kelen don ni denmisɛnnin don u bɛ se ka problème s'i ma u bɛ se k'a minɛ i la fana yɛrɛ a bɛ taa fo yen mɔgɔ caman bɛ kungo sɔrɔ a den nɔfɛ f'i bɛ taa tribunal la pour que k'i den sɔrɔ o mɔgɔ caman bɛ yen an ka nin émission ye ladilikan fana b'a la an k'a kɛ sisan dɔ ka den ka minɛ ta mais est-ce que a caman na ni parent taara ka yɛrɛ non peut-être fili y'a sɔrɔ k'o taara k'a bolo dan a ɲɔgɔn tɛna kɛ bilen est-ce que a caman na tribunal bɛ sɔn ou bien a ko ka gɛlɛn o siraw bɛ yen hali n'u b'i den d'i ma u bɛ siraw yir'i la i kan ka taa taabolo min na parce que olu b'a faamuya anw mɔna cogo min na olu ka dennamɔgɔ cogo ni a ka jan ɲɔgɔn na donc États-Unis déjà u bɛ danfaraw u b'a dɔn k'a fɔ k'an ka dennamɔ cogo ani olu ta u b'a dɔn ko kelen tɛ donc u bɛ se k'i to yen o la dɔɔni mais dɔɔni mais u b'a fɔ k'i ka taa école la pour que ka taa dennamɔ cogo kalan f'i ka t'o cours ta peut-être i bɛ t'o cours ta ka fɛn caman bɛ yen den ka so ou bien den ka yɔrɔ pour que k'olu bɛɛ labɛn ka ɲɛ pour que u bɛ se k'i den segin ma sisan
o ye o sira ye sisan i b'a dɔn ye société chinois bɛ yen mexicains bɛ yen nationalité caman bɛ yen an ka denmisɛnninw maliyɛndenw ni u bɛ taa ekɔliso la bien que anglais de ye langue nationale ye mais u ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ don ɲɔgɔn na tuma dɔw la filimuw yɛrɛ fɛ ani fɛn wɛrɛw fɛ an kɔni bɛ fɛn dɔw ye a dɔw tiɲɛ don a dɔw i b'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ a dɔw fana ni tiɲɛ bɔlen don est ce que an ka denmisɛnnin ninnu ni u tora ka taa ekɔliso la en tout cas intégration yɛrɛ quoi ka ɲagami tɔw la est ce que u bɛ danfarali kɛ kow la ou bien a caman na hali n'u bɛ taa ekɔli ni fɛnw fana la fo suivi de fana ka k'u ko. Bon hali y'an yɛrɛ i bɛ suivi k'i den kɔ u bɛ kuma dɔw la ekɔli t'a to danfara ka ye parce que ekɔli yɛrɛ b'o condamné mais denmisɛnninw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ekɔli tɛ se k'o bali u bɛ se ka dɔw bali mais u tɛ se k'a bɛɛ bali donc u bɛ se ka minnu bali u b'o bali mais an ka denmisɛnninw kuma caman i bɛ taa sɔrɔ u bɛ sɛgɛn u denmisɛnninnama yanni u n'u ka ɲɔgɔn faamuya u bɛ sɛgɛn. Mun de bɛ na n'o ye? Bon n'u y'a faamuya k'u ye africain den ye mais n'u m'o faamuya n'u b'a dɔn u yɛrɛ bɛ anglais fɔ an taw b'o fɔ u b'u gasi sigi bon n'u bɛ kɔrɔbaya ka taga ko bɛ nɔgɔya u ma mais n'u ka dɔgɔn dɔɔni bon a ma nɔgɔn. K'a sababuya kɛ mun ye? Bon racisme bɛ yɔrɔ bɛɛ o. Sisan racisme in justement an kɔni an bɛ yan an bɛɛ finnen don dɔw nɔrɔlen don dɔɔni jɛmanw bɛ yen sa nka États-Unis farakɛla yɛrɛ k'a mana k'a fan o fan ko ni e kɔni farikolo ye finman ye k'a damana fiɲɛ don donc racisme ko i bɛ se ka dɔ fɔ a kan? Bon n tɛ se ka foyi fɔ o kan parce que n y'o sɔrɔ yen bon o b'u ka système na. Ni n ko ka dɔ fɔ a kan c'est à dire sisan an den ninnu est ce que a caman na n'u bɛ taa ekɔli ni fɛnw na racisme ko in bɛ to ka k'u la dɔɔni ou bien kosɛbɛ? Bon ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ kuma dɔw la parce que ni ne bɛ yɔrɔ min na baara min na parce que bɛɛ tɛ baara kelen kɛ salon de bɛ ne bolo donc ne bɛ baara kɛ ni finmanw de ye olu ka racisiya ka bon anw yɛrɛ kan ka tɛmɛ jɛmanw ka kuma dɔw la. An finman damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'a dɔn k'i ye finman ye i bɔra Afrique olu tɛ kɛ foyi ye jɛman yɛrɛ bɛ se k'i bonya ka tɛmɛ finman kan. O yɔrɔnin an bilasira ne bolo finman an ka hakilina ye min ye an bɛɛ ye kelen. I bolo awɔ an bɛɛ bolo. An bɛɛ bolo an bɛɛ ye kelen mais cogo di an finman ɲɔgɔnw surtout que histoire la an bɛɛ bɛ Kunta Kinte ninnu ka histoire yi dɔn a yera k'a fɔ ko k'u bɔra yan ne bolo n'u y'an dɔ ye u ka kan ka kontan ka sewa. Bon a ma nɔgɔn. Mun de nana n'o faamuyabaliya ye ou bien mun de nana ni o ban ye? Bon n tɛna se ka bɛrɛ fɔ o yɔrɔ la parce que o ye a bɛ komi média b'o kɛ quoi parce que n'i ye olu ka télé lajɛ n'u bɛ Afrique bɔ u tɛ Afrique yɔrɔ ɲuman bɔ. Non u bɛ Afrique kungo kɔnɔnaw ni ou bien peut-être u bɛ taa mɔgɔw de sara k'u bila u bɛ jinɔgɔ min denw bɛ jinɔgɔ min mɔgɔw sennaŋolon bɛ yaala bon mɔgɔw ni bagan bɛ si bon finman minnu bɛ yen olu b'o image de ye. Mais tɛmɛ ni kuma ye. Donc n'olu ɲɛ b'o image la bon ni e nana olu bɛ e minɛ n'o image de ye. Mais min bɛ ne kabakoya par exemple Salif Keita bɛ yan a tɔgɔ bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ Oumou Sangaré yɛrɛ o ye Grammy Award ta États-Unis ne bolo déjà par exemple n'i ye Mali ta tɔgɔtigiw bɛ yen mɔgɔw bɛ mun bɛ valeur di an ma donc ne bolo cogo di o bɛɛ la o image bɛ t'u kɔnɔ ka sɔrɔ tɔgɔtigiw bɛ yan leaderw bɛ yan o bɛ kɛ cogo di? Bon i b'o o leader n'o tɔgɔtigi minnu fɛn fɛn fɔ ne bɛ n'u bɛ na an fɛ ne bɛ t'u ka concert la i tɛ finman t'o dɔn yɛrɛ o. Comment ça? Finman minnu bɛ Amérique olu t'a dɔn k'a fɔ ko tɔgɔtigi bɛ Afrique min ye Oumou Sangaré ou bien min ye Salifu ye mais olu bɛ na an fɛ ne bɛ t'u ka concert la an bɛ ɲɔgɔn mais n'i taara concert la i bɛ taa sɔrɔ sali bɛɛ ye jɛman de ye. Tubabubilen de bɛ taa tubabubilen de bɛ taa Oumou Sangaré filɛ tubabubilen de bɛ taa Salifu filɛ tubabubilen de bɛ taa Abibu filɛ tubabubilen de bɛ taa. Siya yata baare an y'a mɛn k'o fara bɛ bulu mun na ye u bɛ Sidiki fara dɔ dɔn. Sidiki fa u bɛ Sidiki fa de dɔn. Ah Toumani. Ouais parce que ale fana ye Grammy Award ta ale ni Ali Farka. Ani Ali Farka bɛ Sidiki fa dɔn. Ok baasi tɛ i kɔni ye yɔrɔ min fɔ vraiment a yɔrɔ important nin don parce que an caman bolo yan n'an taara yen an finman an bɛɛ ye kelen. An ka image ɲɛnama tɛ d'u ma.
an ka image min bɛ bila an ka telew la ani an ka image min bɛ présenter olu ka télé la o tɛ an ka image ɲɛnɛma ye. mais sisan o yɔrɔ in ala y'a kɛ nin ye a ka ca san dama sisan finman dɔ ye fanga sɔrɔ Obama. est-ce que ale ka nali in kɔnɔna na parce que Kenya ka den don fa bɛ bɔ Kenya a yɛrɛ bɛ taga yen ala b'u ka kan fɔ est-ce que ale nalen o ye yɛlɛma don kow la finmanw ka ko la bon an ka to ka so ɲɔgɔn an bolo tɛ Afrique k'a fɔ sinon n'i ko k'i bɛ américain finmanw ka kuma fɔ dɔrɔn i bɛ to fili la dɔɔni parce que olu bɛ komi u bɛ yɔrɔnin dɔ la u tɛ bɔ u tɛ voyager u tɛ taa yɔrɔ la u tɛ foyi faamuya donc u ka faamuyali man bon bon comme sisan peut-être dɔw commencera ka voyager daminɛ i n'u bɛ se ka baro kɛ dɔɔni sinon fɔlɔ-fɔlɔ hali n'i y'a f'u ye k'i ye africain ye u b'a bila i kunna tout de suite e bɛ si yiri la i bɛ komi bagan u b'i minɛ yen tout de suite donc dɔw yɛrɛ de la ka ne ɲininka ko tuma ne nana cogo di avion na ne nana cogo di ka bɔ Afrique ka na donc a t'a bila n kunna ko avion bɛ se Afrique dɔw b'u ɲininka est-ce que samara bɛ don aw fɛ yan bon o ye finmanw de bɛ se k'o ɲininkali k'i la mais jɛmanw t'o ɲininkali k'i la parce que jɛmanw min bɛ yan olu bɛ voyager olu bɛ na u bɛ réalité ye u b'a dɔn u tɛ fɛn fɔ u b'i respecter yɛrɛ olu ka mouvement ka ca finmanw tɛ foyi faamuya ja États-Unis sigi ma nɔgɔn ye non a ma nɔgɔn sisan n bɛ nin ɲininka yɔrɔ dɔ la o ye expérience yɛrɛ de ye yen sigi fɛ est-ce que cas dɔw delila ka kɛ ou bien i bɛ se ka cas dɔw fɔ ou racisme delila ka k'i la a tɛ ban exemple kelen fila fɔ ta ne yɛrɛ ka baara tɛ ban donc ne ni finman dɔ delila ka kɛlɛ fo polisiw nana an garder polisi kɛlɛ a taar'u finman tɔ bɛɛ wele ka na u bɛ se ka fɛn fɛn tiɲɛ n ka salon kɔnɔ o y'a bɛɛ tiɲɛ mun de tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ parce que n y'a kundigi a ka taa wari sara o fana bɛ kɛ yen o caman bɛɛ de b'o problème na fo ni salon t'i bolo polisiw kɛlen ka na lafarali kɛ ko labanna mun ma u dɛsɛr'u la kɛ ni min bɛ se gabakuru kɔrɔ u bɛ gabakuru ta ka na k'an ka vitre bɛɛ ci fili fɛn fɛn bɛ bɔ n ka kɛnɛma ka don n ka salon kɔnɔ u y'a bɛɛ tigɛ k'an ka mobili bɛɛ kare parce que ni kelen don polisiw bɛ se k'o minɛ mais ni caman don polisiw tɛ se k'o minɛ an yɛrɛ bɛ to ka ye filimuw na u ka groupe kow jɛnna ko ka ca voilà nka ala ka o ko batigi kɛ parce que anw yɛrɛ y'a jate tiɲɛ yɛrɛ la ni u tora ka sɔmi mɔgɔ la i ka vie yɛrɛ tu es en danger ala k'i kisi a gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn ma amina yarabi sisan an kumana États-Unis yɛrɛ kan a environnement kan an denw bɛ mɔ yen sisan est-ce que an den ninnu u ka maliko ka bon wa finmanw olu nana a mɛnna u si tunun na u tɛ yan dɔn mais den ninnu u kana yan dɔn mais déjà so bamanankan ni kan wɛrɛ bɛ fɔ o ye danfara dɔ ye est-ce que maliko in b'u kan et puis yɛrɛ ye 22 ko kuma fɔ o bɛɛ bɛ k'u ɲɛna est-ce que u ka maliyɛnya u ka maliko a b'u hakili la sanga ni wagati bon ne hakili la masa yɛrɛ de b'o don den kɔrɔ parce que n'i taara n'i ye den sɔrɔ dugu la pour que a ka yɔrɔ ka ko bonya o ka sɔrɔ a b'a dɔn ne ni a tɛ yɔrɔ dɔn a tɛ se k'o diya ye o parce que a ma deli ka se a t'a dɔn a tɛ se k'a fɔ k'a ka di ou bien a man di mais i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko degun dɔ bɛ yen i sigilen bɛ yɔrɔ dɔ la bon tiɲɛ yɛrɛ la i kɔni wolola yen i kɛra yen ka den ye mais e yɛrɛ y'i ɲɛ bɛ réalité la so aw ka kan bɛ aw ka laadaw bɛ yen ya donc ne bolo o kama sira dɔ fɛ i ka kan ka a sɛgɛrɛ surtout que déjà e yɛrɛ wolola yɔrɔ min yɛrɛ la i finma ɲɔgɔn yɛrɛ t'a diya i la bon olu tɛ miiri o la u t'a diya u la u fitininama de mais n'u bɛna kɔrɔbaya n'u bɛ don ɲɔgɔn na n'u donna ɲɔgɔn na o yɔrɔ tɛ na dɔw la africain yɔrɔ tɛ dɔw la i bɛ africain den dɔw yɛrɛ ye n'u kumani ɲɛna i t'a dɔn ko africain denw don dɔw bɛ kuma ten ou bien dɔw b'u dogo de dɔw bɛ kuma ten ou bien dɔw b'u dogo de u t'u dogo dɛ parce que u ka dugu kan olu bɛ kuma cogo min na anw tɛ se ka kuma ten n'anw kumana cogo o cogo a bɛ komi ni filakan bila bamanankan fɔ la i b'a dɔn ko nin ye fila ye mais n'i ko filakan yɛrɛ ka filakan yɛrɛ fɔ a b'a fɔ ka ɲa donc a bɛ kɛ ten ne donc déjà kan ye olu wolola la u mɔna na olu bɛ se k'a fɔ komi anw tɛ se k'a fɔ cogo min na parce que an y'a fɔ cogo o cogo i b'a sɔrɔ accent b'a la
bon donc olu b'a fɔ donc n'u bɛ kɔrɔbaya finalement u b'u a faamuya k'a fɔ nin ye an dɔ ye quoi u tɛ danfaransi dɔn ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon den pour que i faso ka diya je crois que i kan ka to k'a bila ka na i b'a bila ka na a k'i somɔgɔw dɔn a k'i somɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn a ka dugu dɔn a ka dugu faamuya a ka bɔ yɔrɔ dɔn a ka bɔ yɔrɔ dɔn a k'a yɛrɛ dɔn en fait voilà i kana to a ka kɛnɛmana i n'a fɔ teri diya a yɛrɛ ye ka tɛmɛ sokɔnɔna kan ok Muso TV jama an b'aw ka émission na su in na an bɛ 8 mars kɛnɛ kan 8 mars kɛnɛ an bɛ ka kuma an ka tunkarankew kan États-Unis sigi États-Unis denw lamɔcogo États-Unis yɛrɛ taabolo an ka maliyɛnw fɛ kɛnɛ kan an ni Ɲaɲa Kamara de bɛ ɲɔgɔn fɛ a sɔnna ka na an ka invitation na ale de bɛ ka ko walawala sisan Ɲaɲa maliyɛnw bɛ États-Unis an kumana 8 mars kan sisan n bɛ fɛ ka min dɔn États-Unis yɛrɛ société est-ce que musow u bɛ musow bila kow ɲɛma hali sisan muso ma kɛ premier ministre ya ah oui Kamala Harris ah mais yɛrɛ m'a fɔ i tun bɛ démocrate ou bien républicain non ne ye démocrate ah parce que Donald Trump ye ko siri aw ka ye dɛ oui c'est vrai ne ye démocrate déjà ok an bɛ se ka maga Kamala Harris ka ko la par exemple nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni ma fili muso ka kɛ vice président an ne bɛ dugu min na Chicago a maire ye muso de Chicago maire ye muso de a maire tɔgɔ Mary Ford a bɛ démocrate de fɛ ou bien républicain fɛ bon ale tun ye indépendant de ouais mais indépendant kɔfɛ a bɛ tila ka yɛlɛma dɛ a ma besoin o la est-ce que a besoin o la mais elle était indépendante quand même mais sisan ale ka dugu maracogo i bɛ se ka mun fɔ a kan parce que maire ɲɛsilen don sigida kow ma kosɛbɛ bon sisan muso maire de don finman don fana en plus donc ale ka maire taabolo i bɛ se ka mun fɔ a kan ten bon comme a nana a ma mɛn kosɛbɛ a bɛ baara la a ma nɔgɔn donc a bɛ baara la mais an y'a fɔ cogoya min na par exemple ka dugu muso ye maire ye Chicago jamana yɛrɛ ɲɛmaa filanan président filanan muso fana don mais e ye san 20 kɛ plus même États-Unis k'a ta i natuma ka na se bi ma musow ka évolution musow ka jɔyɔrɔ ko États-Unis k'u kan ko la i bɛ se ka mun fɔ o kan ka taa i natuma ka na se bi ma a évoluera cogo di bon i da bɛ se ka min fɔ quoi ne bɛ se ka fɛn fɛn fɔ kɔni bon sur 100% i b'a sɔrɔ 80% des femmes aux États-Unis olu b'u débrouiller ka tɛmɛ bɛɛ kan mais est-ce que natuma musow tun bɛ se ka yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ u tun bɛ place sɔrɔ ten oui a tuma na est-ce que musow tun bɛ don politique la i natuma il y a 20 ans ka bɔ yan ou bien ka bɔ États-Unis non i selen kura États-Unis o wagati ninnu o y'a sɔrɔ muso bɛ fɛn bɛɛ kɛ déjà ah bon déjà hali muso bɛ truck boli muso bɛ taxi boli i bɛ miiri ko cɛ bɛ fɛn fɛn kɛ yan muso b'a bɛɛ kɛ déjà Amérique hali taxi boli muso bɛ fɛn bɛɛ kɛ i bɛ truck belebeleba dɔn camion belebeleba ninnu voilà muso b'a boli an fɛ yen muso bɛ fɛn bɛɛ kɛ déjà baasi tɛ sisan Ɲaɲa an bɛna ɲininkali dɔ kɛ aw bɛ kɔ kan caman b'a miiri ka na so i y'a kuma fɔ est-ce que n'aw ko k'aw bɛ na so k'aw bɛ na ko dɔw boloda a ka kɛ aw yɛrɛ ka sira ye ou bien a ka kɛ aw ka tɛmɛ gouvernement ka sira fɛ est-ce que aw ka nɔgɔn o de ye gɛlɛyaba yɛrɛ ye dɔ ɲɛfɔ a la an k'a faamu o ye gɛlɛyaba yɛrɛ bon ne b'a fɔ alhamdulilayi ne m'o côté sɔrɔ mais pour que ne bɛ mɔgɔ caman dɔn u bɛ baara kɛ ka wari ci ka na so u dusu ma suma dɛ mun de bɛ na ni o gɛlɛya in ye mɔgɔw ka wari dun ka teli ka kɛ quoi mɔgɔw b'u ka wari dun n mana wari ci cogo o cogo ko ka kɛ fɛn fɛn a tɛ ko ye a bɛ dun de donc i tɛna dɔn k'a bɛ dun fo don min na ni i yɛrɛ nana caman bɛ yen ou bien i ye mɔgɔ bila ka taa k'a tigi kɔ lajɛ caman bɛ yen o ni ɲɛji don o bɛ caman ka tunkarankeya segin a kɔ ka san caman kɛ wari ci ni wari mara la ne bɛ mɔgɔ yɛrɛ dɔn olu bɛ u si bɛɛ kɛ ka so san ka fɔ k'u bɛ k'a jɔ a bɛ f'u ye k'a banna mais ka sɔrɔ foyi ma k'a la foyi
o mɔgɔ de ka ca ni million ye. Falaki O de bɛ mɔgɔw sɛgɛn tunga la parce que déjà ni malien bɛ tunga la dɔrɔn a b'a bila a kunna a t'a bila a kunna k'a ka to yen a b'a fɔ k'a bɛ segin ka na de o de b'an sɛgɛn parce que an bɛ ko fila de kɛ n'an bɛ baara kɛ an bɛ ko fila kɛ an bɛ miiri denbaya la an bɛ miiri faso la bon i bɛ min bila ka na faso la i contannen don ko don dɔ la i bɛ na segin parce que i tɛ malien si sɔrɔ kɔfɛ min b'a fɔ ko ne tɛ na so o tɛ yen bɛɛ bɛ fɛ ka na so donc bon i bɛ so préparer de mais ni da mɔgɔ min kan i y'i jigi kɛ mɔgɔ min ye ko k'o préparer n'o y'i jigi tigɛ. mais sisan ministre so dɔ bɛ yan Tunkarakaw ka ministre so hali ni dɔ wɛrɛ bolofara filanan fana bɛ affaires étrangères olu je crois bureau ni fɛɛrɛw b'u bolo ni i bɛ fɛ ka so san ni i bɛ fɛ ka fɛn dɔw bolo da bon e ka jateminɛw na est-ce que ni an ka mɔgɔ minnu bɛ États-Unis n'u ko k'u bɛ na yan ka kow boloda k'u bɛ tɛmɛ gouvernement sira fɛ est-ce que a protocole ka ca ou bien vraiment a kow ka nɔgɔ. bon ne ma deli k'o kɛ parce que mais dɔ taara an fɛ yen kɔsa in na ko Fohaba k'a bɛ so kɛ bon ni mɔgɔ min intéressé la i ka tɔgɔ sɛbɛn i ka fɛn bɛɛ kɛ. Fohaba awɔ an tun ye u ka kuma mɛn u tun bɛ yala la un moment. voilà i b'i tɔgɔ sɛbɛn i bɛ so fɛ i bɛ fɛn fɛn fɛ bon ne kɔni ma suite o la tuguni a kɛra cogo min na ne ma suite sɔrɔ a la. suite ye cogo di c'est-à-dire u selen ye. u y'a fɔ ko projet in bɛ sen na. awɔ voilà mais bon projet continuera wa suite b'a la wa bon vraiment ne kɔni t'o dɔn mais u kɔni nana an fɛ yen. u sera aw fɛ yen c'est-à-dire u tun ye mun de fɔ aw ye est-ce que u ko de ko nin so hakɛ bɛ yen aw bɛ se ka inscrit ka wari ci ou bien u tun bɛ niveau jumɛn na. bon comme ne ma taa réunion yɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la a wagati. mais sisan e ko k'u ka ko jɔra coup d'état kɛra kɔsa in na fanga dafiri la kabiri o de kɛra u mankan tununa wa ou bien depuis wagati jan yɛrɛ u tununa circulation na. bon ne kɔni ma suite mais ma mɔgɔ si ye min y'a fɔ bon an y'a daminɛ an y'a sɔrɔ ou bien projet a bɛ sen na a ma développer kosɛbɛ bon hali o yɛrɛ peut-être i b'a sɔrɔ 100% o bɛ se ka 10% dɔrɔn de satisfait et les 90%. sisan an bɛ kuma na tuma min na a tuma ye cɛmancɛ fanga ye u b'a fɔ mun ma ko transition. transition nana président min sigira muso tɛ. adjoint yɛrɛ yɛrɛ président na sisan vice président bɛ yen o ma kɛ muso ye. premier ministre n b'a dɔn Amadu Tumani ka wagati ala ka hinɛ a la e tulo donna a la ko muso kɛra premier ministre yan. premier ministre muso ma ta. assemblée a tɔgɔ falenna ko CNT muso fana ma taga. muso t'a kɔnɔ pewu. donc e yɛrɛ bɛ nin faamu cogo di e hakilina ye mun ye nin na. bon vraiment. ɲinan kɛra musow ko wa tari musow de ma se u ka ko kɛcogo la wa ou bien bɛnbaliya dɔw mun cogo jumɛn. fanga bɛ kunda min na ne b'o kɛ fanga bɛ kunda min na o tɛ muso kunda ye parce que ni fanga dira finitigi ma musow man ca finitigiw la bon a bɛ komi nin transition in kɔnɔ u ye civiliw bɛɛ bila kɛrɛfɛ k'a bɛɛ kɛ finitigi ye donc je ne pense pas ni muso ka ca finitigi la ka se o degré ma n ye muso polisiw ye mais ka muso ye armée la k'a bɛ taa marifa ta ka taa kɛlɛ guerre kɛ ka segin bere rouge ou bien bere vert bon peut-être mara la n'o bɛ peut-être o la kɛ muso tɛ na na. mais sariya dɔ bɔra nin y'a san 5 ko la loi du genre wajibi u y'a fɔ fana ye place min mɔgɔ bɛ vote kɛ poste sélectif ani place min tɔgɔ sɛbɛn b'a la poste nominatif wajibi ni jati ye 10 3 ni 10 don 7 bɛ se ka kɛ cɛ ye 3 bɛ kɛ muso ye ou bien ni 7 ye muso ye 3 ka kɛ cɛw ye mais an bɛɛ b'a dɔn o loi in loi du genre a da ka di musow de la mais e bɛ se k'a faamuya cogo di ko sariya bɛ a ka ca san 5 mais a ma batu. bon a ma batu minnu bɛ fanga la sisan de wa bon minnu bɛ yen nɔ sisan ne t'olu bila k'olu bɛ fanga la o olu tɛ fanga la ou bien. cogo di. bon olu bɛ yen pour wagatini kungurunin. mais kana ɲinɛ k'a fɔ ko quand même u bɛ conseil des ministres kɛ décision bɛ ta nomination bɛ kɛ wagatini kungurunin minnu b'an ka sigida n'an ka taabolo jamana taabolo yiriwa. bon o ye wagatini kungurunin de ne yɛrɛ bolo. parce que ne ye kunkolow de fɔ olu nomera mais tagalen ɲɛfɛ
muso ko ko bon baasi tɛ mais gouvernement mɔgɔ 20 ani 5 naani wa 5 dɔrɔn de kɛra muso ye k'a sɔrɔ n'an ko k'an bɛ loi in ta au moins 8 ou bien 10 ɲɔgɔn kan ka k'a ye o ma k'a ye donc e yɛrɛ bolo musow ka loi in nafa b'a la bilen ou bien vraiment nin y'a ko bannen bon an tɛ temps d'u ma sinon n'a danna ne yɛrɛ ma Mali président bɛ kɛ muso ye kun jumɛn na ou bien parce que bi ma tɔ cɛw bɛ k'a kɛ o tɛ ka sira sɔrɔ a donc e bolo tour ne kɔni bolo n'a dira muso ma an bɛ cogoya sɔrɔ yan na mais 2018 muso dɔ kɛra candidat ye yan ko ma Jɛnɛbu Njayi ale ka jaabi ninnu jaabi ɲɛnama ma sɔrɔ dɛ est ce que musow farala ale kan fɔlɔ i b'a sɔrɔ a m'a préparé kosɛbɛ sinon n'a y'a préparé a bɛ se ka nɔ bɔ ne kɔni bolo ni muso y'i préparé muso min bɛ politique dɔ kosɛbɛ parce que comme musow fana ma dɔn politique la kosɛbɛ mais pourtant i b'a dɔn kabiri ATT Alpha Tile banna élection fɔlɔ kɛra muso dɔ nana ko Aminata Diallo présidente a ma tɛmɛ kɔfɛ élection min y'a suivi dɔ nana o kɔnɔ o ye tafetigi jalatigi yɛrɛ ye honorable Chateau Aïssata Alassane Haïdara Cissé ale yɛrɛ de bɛ ka kuma Mali tɔgɔ la parlement panafricain na o fana kɛra candidat ye u ma ta nka députéya kɔni a b'a ko kan sisan laban na ne y'a fɔ cogoya min na ma nana Jɛnɛbu Njayi donc e bolo e bɛ k'a fɔ ko tiɲɛna dɔ kɛra 60 ans comme ça cɛw don cɛw bolo parce que u k'a lajɛ sa an ka di musow ma ko musow ye se mais musow yɛrɛ man'u kun bɔ bon ne b'o kɛ religion ka côté dɔɔni cogo di religion bɛ jouer musow ka fanga ko kan parce que religion donna politique la donc a tɛna nɔgɔya musow ma parce que religion b'a jira muso man ka bɔ kɛnɛma yɛrɛ fɔlɔ kuma tɛ k'i présenter politique la mais sisan ça tombe bien payi États-Unis est-ce que olu ka politique parce que tuma dɔw la an bɛ to ka mɔnpɛrikɛw église mɔgɔ dɔw ye church mɔgɔ dɔw u da bɛ don kuma na est-ce que yen religion fanga bɛ politique kan kosɛbɛ ou bien a ko bɛ cogo di u da tɛ don kuma na dɛ peut-être ni religion ye a nana politique yɔrɔ la peut-être u b'a wele i bɛ na i bɛ kuma ka Ala tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw b'a faamuya mais religion tɛ se ka politique kɛ politique mɔgɔ ye politique mɔgɔ ye religion ye religion ye n'i ye religion don politique la a bɛ sira wɛrɛ de ta i ko jumɛn ta bon par exemple ni Mali ye un pays laïque n'i ko ko silamɛ dɔ ka na o politique kɛ ou bien k'o fɛn dɔ kɛ a bɛ gɛlɛya parce que silamɛya ye loi min fɔ o ni pays laïque tɛ se ka taga ɲɔgɔn fɛ cogo si la donc parce que silamɛya ka loi c'est strict donc n'i ko k'i ka n'o loi kɛ pays laïque la i bɛ problème kɛ o jɛlen don donc ne bolo alimami ye alimami ye pasteur ye pasteur ye donc josɔnna ye josɔnna ye u bɛɛ ka t'u ka fɛngɛ kɔnɔ politicien o ye politicien ye parce que a kɛra cogo cogo politicien ye a bɛ se ka n'a fɔra i ma ko politique dɔrɔn a banna a bɛ ko ka jɛ de ka bila mais an y'a ye k'a fɔ fana n'i y'a ye religion mɔgɔw nana da nana don fo kana kɛ politique mɔgɔ yɛrɛ ye politique mɔgɔw nɔ na c'est parce que ban de kɛra politique mɔgɔw la bon o ye religion de b'o bɛɛ kɛ non parce que n bɛ ka na ni yɔrɔ min ye parce que politique mɔgɔ ma da a yɛrɛ la a taara a yɛrɛ kalifa religion na pour que k'a ka kɔrɔta sanfɛ mais yɔrɔ dɔ bɛ yen min fana nana n'o ye an bɛɛ b'a dɔn kɔsa in na coup d'état kɛra nin y'a san 10 sisan 2012 nka ɲani 2012 ka se coup d'état min tun kɛra o tun ye 91 wagati ATT n kɔni b'a dɔn a tuma kɔni ɲanya tun bɛ yen a ta ne tun bɛ yan a ye tun b'a ta fɔlɔ dɛ non n tun bɛ yan a tuma coup d'état kɛra yɛlɛma nana don kow la religion tun bɛ a dan ma mais k'a ta o wagati ATT tile Alpha tile kana segin ATT ma kana kɛ Sanogo ka wagati ni coup d'état fo kana kɛ IBK Buwa ka wagati an y'a ye k'a fɔ Alpha ye san 10 kɛ ale y'a ta dafa ATT awɔ ATT ale ma san 10 yɛrɛ dafatɔ u y'a dafiri
min nana o kɔfɛ santa yɛrɛ ma sɔrɔ 78 u y'a dafiri a b'i ko ban bɛ ka kɛ politiki mɔgɔw ye wa a b'i kɛ k'a kɛ fana mɔgɔ kelenw de bɛ ka na donc sisan jamanadenw kow n'a taabolo caman y'a yira k'a fɔ non i ko gɛrɛn de bɛ fanga la ban de bɛ ka kɛ sisan hali a politiki mɔgɔ ninnu dɔw b'u la u tɛ ka voter bilen tɔgɔ fɔ man di sinon caman yɛrɛ bɛ yen sisan u ka ko yɛrɛ nɔgɔyara fo groupe kura yɛrɛ bɛ yen hali o groupe kura fana jeunes tɛ parce que u bɛ san 50 jati la mais sisan e bolo coup d'état yɛrɛ kɛlen 2012 la caman y'a yira k'a fɔ ko u ka danaya tɛ politiki mɔgɔw kan o kɔnɔna de la u y'u sin diinɛ mɔgɔw ma u sin ni diinɛ mɔgɔw in de ma e ye min fɔ o nana kolokolo politiki mɔgɔw fana y'u baro la bon sisan est-ce que mɔgɔ kan ka jigin diinɛ mɔgɔw la ka sɔrɔ politiki mɔgɔw de y'a kolokolo bon ne bɛ nin bɛɛ kɛ i b'a dɔn maliyɛn ma caman faamuya parce que tuma min na ne tun bɛ politiki la yanni ne ka taga ne tun bɛ MPR la ne tun bɛ MPR la yanni ne ka taga wagati parti in tun tɛ maga dɛ voilà donc mais ne bolo mɔgɔ caman maliyɛn depuis coup d'état kɛra maliyɛn t'a faamuya jɔn ka baara ye jumɛn ye jumɛn ka baara ye jumɛn ye je pense que u bɛ Mali jɛ quoi jumɛn ka baara ye jumɛn parce que i tɛ se k'a fɔ ko gouvernement ka na i ka carré furan caman ka hakilina o ye dɛ voilà donc o de ye problème ba yɛrɛ i tɛ se k'a fɔ gouvernement k'i ka carré furan i ka problème b'i ka quartier la i tɛ se k'a fɔ ko gouvernement ko o kɛ o bon n'a fɔra ko gouvernement de kan ka nin bɛɛ kɛ o bɛ sɔn ka gɛlɛya o bon jɔn b'o kɛ olu ɲinana o tigiw kɔ de maliyɛnw kan k'u balan mɔgɔ minnu na u ɲinana o kɔ de ka taga fo sanfɛ i ka maire i ka quartier la i b'o de dɛrɛ o de b'i ka quartier dilan o de b'i ka yɔrɔ furan o de b'i ka fɛn bɛɛ kɛ ne wolola ka sɔrɔ politiki la o de don ne père tun ye maire ye o donc maire o de bɛ yɔrɔ furan maire de b'a janto a ka quartier la maire de bɛ quartier labɛn bon n'i ko ko président man ka quartier dilan mais président bɛ se ka na e ka quartier joli bɛ Bamakɔ mais e dun bɛ voter maire ye o kɔni bon a sigira mun kama ka i ka dugukolo feere wa o bɛ y'a ko la dɛ k'a wari dun wa o fana bɛ y'a ko la dɛ ok salen tɛ minɛ sugu la n'o bɛ minɛ o minɛ quartier de kama munna t'a ka quartier dilan bon pour que quartier yɛrɛ mɔgɔw ka sɔn quartier fo maire de bɛ sɔn ka na quartier dilan ɲaɲa n bɛna maga yɔrɔ dɔ la coup d'état wagati in na comme i bɛ kɔ kan n t'a dɔn ni i tulo donna la mais kuma dɔ de kɛra bɛɛ ka ginta in sisan refondation malikura maliyɛnw y'a ye ou bien maliyɛn dɔw y'a ye k'a fɔ ko maliyɛn falenna kojugu fo dɔw yɛrɛ ko Musa Tile o kɔni o wagati an kan b'o de ma e yɛrɛ bɛ k'o wagatiw de fɔ k'o wagati de tun ɲɔgɔn tɛ ko discipline sɛbɛ sen k'o tun bɛ maliyɛn na mais bi bi in na 30 ans après yɛlɛma donna kow la e yɛrɛ bolo Mali kura in mɔgɔw ka kan ka jumɛn de boloda u ka kan ka jumɛn de matarafa an ka se ka taga ɲɛ sigida fɛ fara jamana yɛrɛ taabolo kan ne kɔni bolo u ka gouvernement to yen bɛɛ k'i ɲɛsin i ka maire la fɔlɔ a ka daminɛ yen an ka jigin duguma parce que n'i bolila ka yɛlɛ sanfɛ i ma dugumala labɛn a bɛ komi i ma foyi kɛ o a kan ka daminɛ maire la duguma pour que i ka voter mɔgɔ ye k'a bɛ maireya kɛ pour que i ka voter mɔgɔ ye k'a bɛ députéya kɛ a ye mun kɛ an ka carré kɔnɔ a ye mun baara kɛ même président pour que i bɛ voter président i b'a sɔrɔ a ye fɛn dɔ de kɛ o mais a ma foyi kɛ f'a bɛ 200 ta ka d'e ma a bɛ 400 ta ka d'e ta voter k'e votera bon e bɛ fɛ a ye 200 min d'e ma a bɛ k'o kɔnɔ sira la de a bɛ taa nɔfɛ a bɛ taa bɔ de o sisan n bɛ nin ɲininka mais e de bɛ perdre parce que i b'a dɔn i bɛ yɔrɔ fila di ɲɔgɔn cɛ politiki kɛcogo ya dɔ fɔr'o la bon n t'a dɔn n'i bɛ politiki la kosɛbɛ sa mais i kɔni y'a yira k'a fɔ États-Unis bolofara fila don e yɛrɛ y'a yira k'a fɔ démocratie i n'olu de ka surun est-ce que yen politiki kɛcogo a b'i ko yan wa est-ce que yen fana élection tuba 200 400 bɛ di mɔgɔw ma non o tɛ kɛ a ɲɛfɔ tan an ka mɔgɔw ka se k'a faamu ne filɛ k'a fɔ cogo min na a bɛ kɛ ten de
maire bɛ yen mais anw fɛ u bɛ maire wele ko Alderman donc quartier tɛ ba comme place bɛɛ n'a ka Alderman mais ale b'a occuper a ka yɔrɔ dɔrɔn de la n ka yɔrɔ ka dilan n ka yɔrɔ ka cɛɲa n ka mɔgɔw ka lafiya voilà n ka mɔgɔw ka lafiya o y'ale ka fɛngɛ dɔrɔn de ye mission dɔrɔn de ye ale tɛ se ka mission wɛrɛ kɛ ale b'o dɔrɔn de kɛ ale nan'o de kama mɔgɔ bɛ voter ale de kama parce que ne bɛ taa olu ka réunion na tuma dɔ la n'u nana ni u ye yɔrɔ dɔ dilan sisan ni dugudenw y'a ye quartier kɔnɔ denmisɛnninw ye a ma diya u bɛna fɔ mais mun na i ye nin kɛ maire bɛ interpellé i ko yan député fana hali polisi bɛ taa juge la i ni polisi bɛ taa jɔ juge la ka kuma yan nɔ a fɔra ko 200 de bɛ di dɛ ne yɛrɛ b'a ɲɛna yen fana 200 an ka bɛn a la ou bien voilà sinon maire kan k'a ka maire baara kɛ ni maire y'a ka maire baara kɛ yen maire b'a ka maire baara kɛ ni mago bɛ maire la ou bien mago bɛ fɛn dɔ la maire la n bɛ rendez-vous ta n bɛ taa yen n b'a fɔ n mago bɛ nin na hali n'a kan ka déplacer de ka na a bɛ déplacer ka na donc yen nɔ u tɛ gɛlɛya don rendez-vous ni fɛnw na o faama ye État de ye o parce que yan nɔ maire dɔw bɛ yen dɔgɔkun kɔnɔ don kelen dɔrɔn de u bɛ mɔgɔ bisimila bon dɔw la rendez-vous ko kuma yɛrɛ bɛ fɔ bon an man ka sigi yen yɛrɛ de baasi tɛ donc sisan an ka ɲininkali laban Mali kan ka transition kɛ a tora san kelen transition in ka ban faamuyabaliyaw cayara kojugu d'abord même yani an ka don o ɲininkali yɛrɛ laban in na coup d'état n'a kɛra a tɛ dogo dɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama coup d'état kɛlen k'aw to kɔ kan aw yɛrɛ ye o situation ye cogo di ou bien aw sigiɲɔgɔnw américains en tout cas minnu bɔra a kalama ou bien minnu u sera a ma a ko kɛra cogo di a wagati aw ka fan fɛ bon ne kɔni tɛ se ka foyi fɔ non parce que ni coup d'état bɛ kɛ mɔgɔw bɛ s'i ma karisa e yɛrɛ ka jamana a fɔra ko coup d'état tɛ o bon a mana kɛ cogo cogo fanga dafiri la fanga dafiri kɔni tubabukan na coup d'état don hali n'a tigiw ye mot wɛrɛ fɔ i bɛ ka sigilen ta ka so wa a ka denbaya ma boli ka taa Côte d'Ivoire wa donc sisan n bɛ segin n ka kuma kan c'est-à-dire a coup d'état kɛlen k'aw to yen parce que aw sigiɲɔgɔn dɔw bɛ aw ni minnu ka di san joli donc u bɛ n'a ka aw ɲininka a kɛra cogo di aw bara ou bien aw ka se k'an bilasira donc aw yɛrɛ communauté malienne k'aw to yen o situation kɛlen a y'a ko minɛ cogo di et puis a sera ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ yen ka mɔgɔw ye u ka se k'u dusu suma bon ni yen a wagati parce que minnu ye coup d'état kɛ olu ma kɛlɛ kɛ o donc minnu bɛ kɛlɛ la a wagati anw bɛɛ tun b'olu kɔ an b'u kɔ kɛlɛ la an ye kɛlɛ k'u nɔfɛ étranger fɛn fɛn Amérique ka kɔni bɛɛ ye kɛlɛ k'u nɔfɛ parce que problème ye min ye ni i bɛ kɔfɛ i bɛ jantɔ i ka so la ka tɛmɛ hali i bɛ yɔrɔ min na parce que nin yɔrɔ kelen dɔrɔn de b'an bolo i b'a dɔn i ye dunan de hali n'i ye yɔrɔ san cogo cogo bɔ i tɛ se ka i tɛ sɔn quoi i ka so de i bɛ fɛ ka na so de donc o de la kɛ an minnu bɛ kɔfɛ an cɛsirilen don Maliko la ka tɛmɛ an yɛrɛ kan bon mais peut-être n'i nana yan i t'o ye quoi i b'a ye k'a fɔ maliyɛn yɛrɛ lafiyalen don mais anw de sɛgɛnnen don anw de tɛ sunɔgɔ tiɲɛ don voilà maliyɛn o t'u ɲɛnafɔ ye donc an tun bɛ nin suit la de près bon coup d'état kɛlen vraiment ne ye maliyɛnw féliciter ne ko non maliyɛn kɔni n'a y'a ni da diɲɛ fɛn fɛn kan a bɛ kɛ donc pour moi u ni minnu ye kɛlɛ kɛ u bɛna sigi parce que minnu ye kɛlɛ kɛ fɛngɛ de doléance de b'u bolo ou bien papier de b'u bolo donc u ye min fɔ min kan ka kɛ bon o kɔni mun ka di ne ye kosɛbɛ fɛn min b'u ka document kɔnɔ n y'a kalan a diyara n ye donc pour moi n'u kun sɔnna u n'u ka baara kɛ k'o fɛn ninnu jati minɛ hali n'u ma bɛɛ kɛ ka se k'a dɔ ladege u tun bɛ sɔn ka jamana lafiya quoi ne kɔni ka hakilina na u tun bɛ jamana lafiya mais du fait que u n'u ma baara kɛ u n'u ma fɛngɛ bɔ sisan o mɔgɔ ninnu fana commencera ka disperser bon ne kɔni jigi misɛnyara dɔɔnin quoi. mais est-ce que e bolo comme transition tɔ ka ca est-ce que e bolo hali bi a bɛ se ka tilen a ma tiɲɛ halisa. bon ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan parce que kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ bɛɛ ka a hakili bɔ place kɔ
k'i hakili to Mali la a ka fɔ ko Mali quoi an ka ɲina place kɔ quoi ni mɔgɔ ni faso kanu don i dusukolo la i bɛ ko k'a ye quoi bon ne y'a jateminɛ maliyɛn ko a yɛrɛ de sisan an bɛ yɔrɔ min na politique mɔgɔw bɛɛ ko a yɛrɛ mais sisan transition tɔ ye san kelen ye sisan régionalisation ko kuma bɛ ka fɔ fɛn caman bɛ ka boloda hali gouvernement yɛrɛ falenni o kuma yɛrɛ bɛ sen na e bolo est ce que an daminɛna cogoya min na yɛlɛma bɛ se ka don a ko la pour que kow ka se ka tilen bon ne kɔni bolo u ka sigi u ka kuma u ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan papier minnu bɛ mɔgɔ ninnu bolo opposition mɔgɔw kun commencera u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka papier min sigi u ka proposition min kɛ ne kɔni bolo u ka sigi u k'o lajɛ dɔɔni u n'u ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ parce que hakilina ɲuman bɛ mɔgɔ caman b'a la o faso kanu bɛ mɔgɔ caman dusukolo la hakilina ɲuman b'o la mais seulement ni somɔgɔya in sera ka dabila parce que mɔgɔ min kan ka bila place min na n'a ma bila o place la o fana bɛɛ bɛna ni tiɲɛni ye donc mɔgɔw kan ka bila place la min bɛ se ka baara min kɛ o place la donc u k'a lajɛ u ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ parce que ni mɔgɔ bɛ dingɛ kɔnɔ aw bɛɛ i ye fɛngɛ bila a ma je ne sais pas ni mɔgɔ bɛ dingɛ kɔnɔ au lieu que i k'i bolo bila a ma alors que escalier dalen b'i kɔrɔ i bɛ mun kɛ i kan ka escalier de i bɛ escalier d'a ma pour que a ka yɛlɛ bon Mali bɛ komi ten de dɔ bɛ dingɛ kɔnɔ i bɛ fɛ k'i bolo d'a ma pour que ka bɔ donc mais escalier bɛ i bɛ se ka escalier d'a ma ka na donc ka dabiri ɲɔgɔn da la donc bon ni maliyɛn sera ka fara ɲɔgɔn kan min ka Mali bɛ dingɛ kɔnɔ ka escalier di Mali ma Mali ka yɛlɛ a bɛ sɔn ka fisaya mais sisan ɲininkali laban i ye tunkaran kɛ ne y'a f'i ye kabiri kuma daminɛ Mali ka sirafara fila de bɛ yen kosɛbɛ Faransi États-Unis Espagne ko kuma bɛ yen sa nka Faransi ni États-Unis kɔni olu de fila de bɛ ten kan kɔsa in na Faransika mun bɛ États-Unis Maliyɛn mun bɛ Faransi urutira u taara mankan yɛrɛ kɛ ambassade la f'u ye yen ci ka sababuya kɛ Nina gɛlɛya papiyew sɔrɔ ko États-Unis est-ce que o fana bɛ yen wa non o tɛ yen cogo di bon jama bɛ Faransi o tɛ anw fɛ yen o ye kelen ye sisan États-Unis papier ko bɛ cogo di nɔgɔya jumɛn b'a la a ko bɛ cogo di quoi puisque ko a gɛlɛya min bɛ Faransi o tɛ yen a danfara ye mun ye parce que maliyɛn man ca États-Unis donc ambassade min bɛ États-Unis Mali la bon ne kɔni bolo ni mago bɛ fɛn min na ne kɔni ma deli ka problème sɔrɔ ni mago bɛ fɛn min na ni y'a bila ka taga ka fɔ n mago bɛ nin na u b'an ta bila u bɛna di yan n bɛ weleli kɛ ni n ye weleli kɛ n b'a fɔ ok mago bɛ nin papier de la donc a bɛ se ka ban ka bɛn don ɲɔgɔn parce que ne bɛ visa ta ka na yan ne denw bɛɛ bɛ visa ta donc ni ne mago bɛ visa la sisan ne bɛ wele kɛ ok n mago bɛ visa la n bɛ na Mali la donc u b'a fɔ i b'i ka passeport i mago bɛ fɛn min na u b'o fɔ i kan ka min wari min di i b'o fɔ donc i b'a bila ka taa u b'a fɔ ok an b'a ci ma nin don in na donc ni i y'a bila ka taa n'u y'a ci ma u b'a f'i ye ok an y'a ci bon vraiment ne kɔni ma problème sɔrɔ Mali ambassade la États-Unis fɔlɔ an bilasira tan n'i k'i bɛ na visa in a sɔngɔ ye joli ye bon ne hakili t'a la kosɛbɛ ɲa nka ka auditeur fana ka kan ka se ka puru ni fɛnw dɔn i b'a sɔrɔ caman bɛ yen mun bɛ fɛ ka na parce que comme den saba ne ma ne yɛrɛ mɔgɔ na ne b'a bɛɛ bila ka taa siɲɛ kelen donc ne m'o jateminɛ awɔ ok donc émission bɛna nɔgɔya an bɛna kɛnɛ d'i ma i ka kuma nin caméra in na k'i ka kumakan laban fɔ a ka kɛ 8 mars ye k'i ka kuma ɲɛsin musow ma a ka kɛ États-Unis yɛrɛ ye parce que hali bi mɔgɔ dɔw bɛ fɛ ka taga yen wa caman yɛrɛ tun y'i den Donald Trump kama caman hakili latigɛlen don ko démocrates bɛ yen i jɔ bɛ se ka taga donc i yɛrɛ ka kumakan laban ani ka ladilikanw ka ɲɛsin jama ma caméra b'i bolo ne kɔni ne bɛ foli sama bɛɛ ma spécialement tunkarankew musow vraiment ne kɔni ma dɔwɛrɛ fɔ kɔni Amérique musow n ka foli belebeleba b'u ye n ka bolofan dan b'u ka u ka degun an'u ka sɛgɛn an'u ka wasa kɔnɔna na n b'u fo hali bi u bɛ baara min na u ka continuer u ka o baara fɛ parce que muso de ye fɛn bɛɛ ye
donc mɔgɔ man ka jɔ muso la ne yɛrɛ ye muso ye mais mɔgɔ man ka jɔ muso la olu de ye fɛn bɛɛ ye donc n bɛ Mali musow fana fo u ka baara la n nana n y'a ye musow bɛ défend cogo min na bon cɛw ma dɔgɔyama tɛ u ka hakɛ to mais ko musow ka don de don donc ni mɔgɔ min ka don bɛ don min na i b'o fo o don k'o féliciter o don k'u diya u yɛrɛ ye donc n b'a fɛ bɛɛ ka content n'i ka don ye cɛw fana ka musow dɛmɛ an ka content n'an ka don ye foyi tɛ content bɔ n'i ye mɔgɔ la content dɔrɔn i bɛ content n'i ye mɔgɔ dusu kasi donc cɛw a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan denw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka musow la content nin don kelen in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min dabɔra musow kama donc n ka weleweleda bɛ bɛɛ ye n bɛ bɛɛ fo mɔgɔ min ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye minnu bɛ problème na ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ ka problème ye papier ko bɛ fɛn fɛn na jamana in kɔnɔ papier ko ye garijɛgɛ ko de ye mɔgɔ ka musokisɛya t'a d'i ma donc n bɛ dugawu de kɛ maliyɛn bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ kɔ kan ni papier ko kelen don ka bɛɛ dekun ala ka papier di bɛɛ ma ni papier t'i bolo ne yɛrɛ b'a gɛlɛya dɔn mais n bɛ dugawu de kɛ ala ka papier di bɛɛ ma ala ka sodonko ɲuman di bɛɛ ma ala k'an sennɔ to Amérique ala ka n'an kaburu to yen nɔ ala ka sodonko ɲuman d'an bɛɛ ma an n'an denw ni silamɛden bɛɛ lajɛlen sallallahu wa salam Muso TV jama bi an y'an ka kuma ɲɛsin tunkarankew ma an bɛ 8 mars kɛnɛ kan an ye muso wele min tɔgɔ ko ɲaɲa kamara san 20 ni kɔ a bɛ États-Unis Chicago a bɛ yen aw bɛɛ bɛ Michael Jordan dɔn Chicago tɛ fɔ mɔgɔ ye yan nka kɔkana a bɛ lajɛ ji ɲɛma jɔlen na kunfɛ jati tɛ wa hali n'an bɛ yen an ka an cogo dɔn Afrique ma faamuya kosɛbɛ dɔw bolo yen n'an bɛ taa teriw an k'u dɔn tagayɔrɔw an k'u dɔn nka an kana ɲinɛ an maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw man ca i ko Faransi mais a caman na dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama wa an hakili ka to so la an ka an janto an yɛrɛ la nka a gɛlɛman fana an ka denbaya hali n'an bɛ ka kɛlɛ kɛ hard working pour que an ka se k'u ka balo sɔrɔ an ka hakili fana to so la donc nin tun y'a ka émission ye aw bɛ se k'a sɔrɔ décodeur kan Mali Vision décodeur chaîne 254 YouTube a bɛ don yen a bɛ émission ye an ka Facebook fana bɛ yen a b'a taper dɔrɔn Muso TV aw salam aw ni ce